Sino yan? Sino yan? Si Aliyah ba yan? Yung maganda? Ha? Yung lalabdada? Ha? Sino yan? Hmm? Sino yan? Sino yan? Aliyah yan eh. Si lalab ng dada. Uy. Lalab yan dada. Oh. Lalab ba yan dada? Uy, si Aliyah yan oh. Lalab ng dada. Oh. Oh, tingnan mo si Aliyah yan oh. Lalab dada. Kita ko yan oh dada. Hmm. Kita yan dada? Opo. Sino yan? Si Aliyah yan yung lalab ng dada. Si Aliyah yan oo. Sino yan ah? Kita mo yun? Kita mo yun? Ha? Kikita mo yan? Kikita mo yan? Ha? Igigil yan ha? Gigigil na naman. Nagigigil na naman. Nagigigil na naman yung lalab. Gigigil. Ay, titigaw. Lalab talaga. Sino nga yun? Kita mo yun? Sino yun? Ha? Sino yun? Uy! Sino yun? Ay, guro! Chef na. Ingay ako yan. Ingay Chef kamay. Chef kamay. Chef na kamay. Sino yan? Sino yan nagchichip-chip ng kamay na yan? Ha? Sino yan nagchichip-chip ng kamay? Ha? Uy, sino yan nagchichip-chip ng kamay? Oh, si Aliyah yan. Ay. Na-charge na naman yung kamay. Nag-charge na naman yung kamay. Na-charge na naman kamay. Ha? Ay. Lalab. Lalab dada. Lalab dada. Ay, aray ko. Sugot si dada. Lalab dada. Ya. Halika na. Pause na yan, mami. Pause. Hindi pa daw tapos. Halika na. Lalaro pa daw siya. Pause na yan.